Jua-jua man bandu kamkrina ngawan perpulungan si ikalangi Tuhan. Jumpa ka kita ibas perpulungan jabu-jabunta ibas pak saenda. Guna menakan perpulungan jabu-jabunta, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 200 sada ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita guna megiken kata di bata. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, isahkan kami mbue bucur man bandu o Tuhan. Arkiteken kuasa keleng atendu, muka banci kami kesempatan pulung guna ngorati karena katandu. Katandu kap ulu gegeh kami. Kam singajari kami arah begeh kuasa kesahdu si badia. Sebab reh kami mindoman bandu alu ukur meteruk pengalami dosa. Ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan pematang kegeluhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Titus bindu sada ayat sada seh kubas ayat 4. Surat enda ibas aku nari. Paulus persuruhan di bata dengan Rasul Yesus Kristus. Aku ipilih di bata jenari isuruhna empegegehi kini teken anak-anakna, si terpilih janah mabai ia kusingena ate di bata, rikutkan pengajaran agamanta. Si erpalaskan pengarapan karena kegeluhan si tuhu-tuhu, sila erkeri-kerin. Kegeluhan si tuhu-tuhu, sila erkeri-kerin, nggo ipadankan di bata man banta, ope denga lit paksa-paksa di bata labo erbuang. Jana ibas paksa si itetap kena, nggo ipetangkasna kegeluhan arah katana. Endame sini yendes kena man bangku, maka ku pembarken katana bekas persuruhan di bata si engkelini kita. Surat enda man Titus anakku si tuhu-tuhu, rekutken kini tekenta ersada. Di bata Bapa ras Yesus Kristus singkelini kita, mereken lias ate, ras kemalemen ate, man bandu gelah. Sejenda me pengogenta. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, ibas berngi enda, kita ibabai kubas tema empegegehi kini teken alu pengajaran. Adi si perdiateken perdalanan sehna berita si meriah ku tengah-tengah kita kalak karo. Mengarkiteken lit si reh guna beritakan
pengajaran karena isekin di bata. Ipetandakan di bata eman banta arah perberita si Maria. Maka perberita si Maria enda ngajar gelahna si tandai isekin di bata arah tinepana. Ia me si madakrina sinasana. Janah ibas pengajaran karena kata di bata enda me siteh makana doni enda labo maba keselamatan. Janah kerina silit ibas dunia enda itadingken nge pagi ibas paksana. Tapi lit iberikan Tuhan kegeluhan si rasa lalap. Eipe ibas ia kap ngenca. Arah pengajaran karena kata di bata sitah maka perayakan geluh tak makapkan surga. Maka kita pe ajuk gelang geluh si keleng-kelengan. Harus kange kita nadingken dosa. Sebab pengajaran kata di bata mabai kita geluh ibas surah-surana. Maka pengajaran kata di bata endame pembarkan perberita si Maria janah kencadung proses erlajar endame makalit kita si ipridikan. Jadi tentuna ipegegehi kini tekenta adik kita ngit rusur erlajar. Adi sinen kubas kita pengogen ta enda Titus enda teman Paulus ibas dahikan dahin pebelangkan berita si Maria. Surat man Titus enda mekapkan surat penggembalaan. Surat si secara pribadi iberikan ikirimkan Paulus man Titus. Ngatakan sama kasih Tuhuna ia pe labo kalak si istimewa kal. Tapi erkiteken ipilih di bata makadungna ia ipilih jadi rasul guna empeteguhi kini teken kalak site. Maka pengalaman kini teken Rasul Paulus enda mabai ia tutus dengan semangat ngajar. Kujapa pe laya ngadi-ngadi beritakan berita si Maria. Alu bagi dage senina rasturang sini kelengi Tuhan Titus enda pe itempatkan ya guna melayani kota Kreta. Sebabna ibas perpulungan EP lit nge pengajaran sila suwe ras pengajaran kata di bata. Makana Titus pe idilo guna ngajarkan karena keselamatan sirehna ibas Yesus Kristus nari. Dengan pe ia jari kugakin kekelengan sirehna ibas di bata nari sila seri ras kekelengan silit ibas doni enda. Jadi pegegehi kini teken alu pengajaran enda payo. Sebabna kalak singgit erlajar kuga pape kalak si erpemetah. Kalak singgit erlajar kuga pape melala ia tehna pengangkan si baru. Amin na pelit kanga pendapat nina rebuena kita erlajar rebuena lah sitah. Memang payo. Sebab tupung kita erlajar dai kenca si oge omo kasitah selama enda lah kasitah. Maka lalit gunana kita kisat enda erlajar. Jana ibas kita erlajar karena kata di bata pe kita erlajar karena teologia pengarapan. Sebabna pengarapan geluh ta lasi genduari enda ngenca tapi pe kubas kegeluhan si pagin si enggo isikapkan di bata. Bagi pe erpadan icakapkan ka karena padan entah pe janji. Ya, adi di bata sekali ia erpadan, ia jarkan ibas pustaka si badia. Asalala itepatina. Tapi kita ngenda mekatep erpadan, dekahanlah si tepati. Ya, jadi tentuna senina rasturang sini kelengi Tuhan, di bata labo erbual. Emdai si ikatakan ibas kitab Titus enda. Sebab kai pe si ipadan kena, karena keselamatan, karena kalak singgelu ibas dosa, adi lakin ia jera, iukum. Tapi adi jera dingin robah ia, kesempatan tetap iberikan di bata. Makana gereja labanci ngadi ngajar. Ya tentunya di sini kagen duari proses belajar katekisasi, entah perlajar ngawan, ya redekah nanggorah ulina. Adinai mungkin labo dekah ke waktu belajar. Banci waktu na sada tahun
Tapi mon maun labo terikut ya na anak ai pe krina materina gode relajar ngawan. Bagi pe nggo kabanci ingawan kan. Adi genduari nggo kalit evaluasi. Ingat kami ibas tangtang na pelayanan kami itempatkan jadi pandita. Iban evaluasi relajar ngawan. Piga-piga orang tua protes. I sekolah mencalit evaluasi pandita nina. I sekolah mencalit ujian. Labokar lajar ngawan pe iban ka ujian na, iban evaluasi na. Ngit pe kalak jadi Kristen go sadar bage. Lape kam latih ku kerangan narpe ipe go sadar bage. Adina lajar saja sanggung yang git ngome pridikan nina deba di pridin belin. Ngawan ken saja go. Bagaimana makatap si terjadi. Janah mon maun lakar lajar pe nggo kambelin pe anak dai pridikan pe lang ngawanken ka pe lang maka ngawanken kari nandangi rejabu kami dekah kanga itempatkan melayani ilang kadakam pernah ibas pelayanan kebaktin pemasu-masun 4 dahin si mandahinkan pridikan lebih si diberu maka ngawanken ka lebih si dilaki maka alauken ka bapana maka pasu-pasu ugame ka mdu adi bagi si terjadi. Tapi perban bagi ka dengan ka tupung si, ya bagi ka lakaya kap jadi soal kal. Padahal pelajaran kini teken enda cukup penting, sekal penting na. Man orang tua pe, makana dai isingatkan ibas kitab Titus enda ikatakan Rasul Paulus, makana ia pe si tuhuna perban isuruh di batang maka berita si Maria. Jadi beritakan pengajaran kata di bata enda pe laboka krina kala tengah kap nangaluken sa. Ya, man kala si merincu erlajar kata di bata enggit kaya rusur pelajari sa. Adila angkana ngit kaya nungkun. Jadi erlajar enda pe yar bage-bage ngenda si idah situasina kegeluhan ngawan ni perpulungan ta. Ya, rikutkan kai singgo pernah inanami kami ibas ngajarenda malet gelah banci meteguh pengangkan na karena kini tekan lang li kanga sekali paksa i daerah Sulkam nai sekitar tahun 96 lah sekitar sema waktu na sekala orang tua git ia ipridikan relajar pe yang git nina aku pridikan aku maka relajar ka aku ngogi pustaka ialah teh baca, tapi si luar biasa belum kaya mengatasi kekurangan na. Perban perbulangan na belum baca, bacaan do gesiti endaman bangku tiap hari nina. Tapi perbulangan nandai labong git dipridikan, tapi ndahara nai dandai git rusur megikan kai si iogekan perbulangan na arah pustaka si badia. Sebab kai keingin tahun na ya merincu ya rusur relajar karena kata di bata. Maka pengajaran kata di bata enda orang tua pe labanci sepele ya labanci menggo mekarus nadangi pengajaran kini teken sebab na ya sengaya genduari tetap dengan perayakan orang tua pengajaran doni enda ilmu pengetahuan doni enda ngenca si pentingna padahal pelajaran karena kata di bata enda pe sekal pentingna mabai anak-anak gelah punya etika yang baik, berkarakter seperti karakter Kristus. Bagai PR kekelengan, musih kekelengan Kristus. Janahlah ia murah terpengaruh kubas pengajaran-pengajaran silepa. Sebab banci jadi dandu rikutkan perkembangan zaman enda, jelma go mulai kerina hedonisme, konsumerisme. Maka ise pagi ganteng, ise bayak, lapis ada kini teken, perban merincuh bayak, gitia. Tapi adina metegulah pengajaran kini tekenei iajarkan mana anak laya panggigit ngeparku kini teken si deban. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adi si perdia teken makana pengajaran kata di bata babai ketenangan, baba kesenangan kemalemenate man banta selaku orang tua bagi pe anak-anak. Adik ngolah meteguh pengajaran kata di bateman bana. Lah kita pagi biar empelajang ia. Kujapa pe pagi lau sekolah entah perdagin. Maka ia pe ia terna menghamati orang tua.
Sebab kata di bata ngajarkan kuga arusna menghamati orang tua selaku wakil di bata. Bagipe pengajaran kata di bata ngajarkan makana kerina orang tua labanci empesega-sega anak-anak jadi merawat. Maka ku si tuhuna pengajaran kini teken si iajarkan ibas pustaka si badia enda. Alu bagi-dagi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kerina kita orang tua terdilo gunanuankan pengajaran kini teken manana anak ta. Laban sisi pelepas gereja ngencandahi kenca. Laban sisi pelepas sekali seminggu ngenca ia ngoge pustaka. Sebab adi bagai enda si tuhuna melala denga kalman koreksin ibas kita orang tua. Kugani na pagi banci meteguh pengajaran kata di bata ibegina adilabo pernah ibegi kena ibas kita nari. Ibas guru sekolah minggu nari genca. Pe sekali seminggu, pe ditutus kaya re tiap minggu. Tapi dia kenca kaya re tutus tiap minggu. Dekahan ka handphone kap mdu tagangna, ma pengajaran tah si uga pa pengen karideba seh manana anak tenda. Maka kita pe selaku orang tua laban ci mekarus pengajaran kini teken enda mempelimbarui kegeluhan tak kerinana. MC ikatakan Rasul Paulus ndai maka na ia si ipilih di bata guna mempegegehi kini teken anak-anak Tuhan. Maka kita pe kerina enda singgung aku tekman Tuhan Yesus. Relajar kerina kita arah kata di bata. Ula kita si kisat-kisat. Sebabna ya mon waktu libur lasi pergunakan alu mekuli. Lang bacika ngejesi pakaikan kesempatan anak-anak tasi sangana libur relajar pustaka si badia. Enda pe pernah cobakan kami ibasa darunggun. Landek kahumurna. Sebab kai perban libur ngoka kerina relumba gawa-gawa. Lali kesempatan guna siye. Isuruh pe umpamana orang tua ngadang danana bagi simberat denga. Padahal adina galar biaya untuk kursus bahasa Inggris entah bidang studi sideban siakap penting guna sekolahna layak rugi guna pada raca. Padahal pondasi pengajaran kini tekenenda pe bentengi kegeluhanna kujapa pe pagi ia laus. Sebabna kata di bata enda ngajarkan krina si mahuli man banta krina anak-anak Tuhan. Karena ugakin dosa enda pe ikatakan bas pengajaran kini teken. Pengajaran kata di bata labo ngelanggar kata di bata ngenca. Tekhendu mahuli pela ibahandu mahuli. Penggo dosa nina. Jadi kuh si tuhuna krina pengajaran kata di bata si isahkan ibas pustaka si badia. Maka na gereja pe, orang tua pe, kerinana serayan Tuhan pe harus tetap ngenda tutus mempegegehi kini teken ngawan perpulungan alu pengajaran. Sebab adina tutus kita erlajar sitah apai pengajaran si lepa, siapai pengajaran si benar. Janganlah kita mudah terpengaruh kubas pengajaran-pengajaran simbabai kita sirang ras di bata. Entah pe nundalkan bagai pe nadingkan kini tekenta. Jadi rikutkan hari pendidikan entah pe penjemaatan TK PAUD enda mengajari kita kerina gelahna ula melantar ibas nuankan pengajaran kini teken si harus ibenakan ibas jabu-jabunta skala-skala. Kerina orang tua harus rukur. Piga waktu nge dekahna. Piga jam nge dekahna. Banci iberi kena waktuna. Gunanuankan pengajaran. Kini teken mana anak-anak. Umpamana nai si ingat lit cerita. Bas relajar ngawan cerita 104 turi-turin. Lagi amin iturikan orang tua mana anak-anak. Si jadi modalna. Si banci ipelajarina arah pustaka si badia. Jadi tradisi cerita, tradisi nuri-nuri enda, salah satu cara pengajaran kini teken si harus ilakukan orang tua secara terus-menerus di tengah-tengah jabu. Rikut pe gereja terdilo guna memikirkan kugakin banci raduras kita mereken pengajaran si mahuli kelah banci iantusi kerina anak-anak ta. Subuk si kitik denga bagai pe singgo dewasa. Lalu bagi dagi senina rasturang si kelengi Tuhan
Enda mo PR taras-ras, mari si pekena-kena, kugagla banci pengajaran kini tekene, rurat teguh ibas persadanta kerinana. Amin. Mari ras-ras kita muji Tuhan, janasi pedalan, persembahan pengatakan bujurta, rende kita ibas kita mendendenta, nomor 273 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, katandu ngomper singeti kami. Gelah na banci pe kami tetap tutus erlajar arah katandu. Gelah banci paguh pe kini teken kami. Gunangan kai karena surah-surandu. Bagai pe nilahi kerina sila tengka dengan sila ngena yakap kam. Ajari pe kerina orang tua, gelah banci pe tetap nuankan pengajaran kini teken, si jadi modal kerina anak-anak, ibas dalani kegeluhenna, kujapa pe pagi ia lawas. Sebab te kami Tuhan pengajaran kini teken nema, si membentengi kami arah kerina sila tengka, si banci pe mabai kami, lepak bagai pe nundalkan pengajaran si tuhu-tuhu. Bagai pe Tuhan retoto kami man bandu, gelah negeri jandu pe tetap ngukurkan, kugakin searusna kami memperdiatekan pendidikan, kini teken man anak-anak kami di tengah-tengah gerejandu. Pasu-pasundu pe orang tua kerinana, gelah arsada perari terdilo guna mediate nandangi pengajaran kini teken man krina seisi jabuna. Pasu pasundu pe kegeluhan krina ngawan ni perpulungendu, gelah na tetap geluh ibas pengajaran si payo. Bagai pe Yayasan Pendidikan Kristen GBKP unit TK PAUD banci jadi ingan anak-anak erlajar karena keleng ati Tuhan. O Bapa si mada kuasa, pasu pasundu pe bapa rasnande, gelah arsada perari guna pebelin-belin anak ibas kini teken. Tuhan sin cukupkan rezeki man bana, gelah krina ia pe ngasup, cukupkan krina keperluan anak-anak bas kegeluhenna. Pasu pasundu pe ia ibas krina profesina, sebab pelain-lain ngenda krina dahin ngawan ni perpulungandu, tapi te kami krina gunana, guna kemuliaan gelar Kristus saja. Retoto pe kami man krina ngawan perpulungan du si sakit. Kam Tuhan simberikan kesehatan ras memulihkan sempurna kesehatan na. Bagai pe si ercela ate, Tuhan singapulisa, kekelengan kami Nora Emeritus nande Iwan, bagai pe kekelengan kami nande Immanuel. Tuhan kam si berikan penampat pasu-pasundu, man kekelengan kami enda, gelah lampas ia terapul. Bagai peman krina serayandu, rikut ras krina ngawani perpulungandu, kam tetap si masu ia krina. Jabu-jabu si ertedah ate, guna natang tuah Tuhan sinikap kenca. Orang tua kami sila naiku jabuna, kam si peteguhi, kini tekena ras pengarapenna. Bagai pe o Bapa, ertoto kami, gelah na anak-anak kami singgo dewasa, lenga jumpa pe atinangena, Tuhan sinikapkan si mahulina kempaksa. Kerina anak-anak kami pe, si kenti si naringgo kabanci bengket kubas sekolah, enda pe Tuhan si masu-masusa,
gelah banci pe program sekolah iikutina alu tutus, gelah kerina anak-anak kami pe igelemna pagi masa depanna. O Bapa si mada kuasa, kubas tandu pe endesken kami pemerintahan kami, bagai pe aparat negara kami, rikut ras tim medis, kerina masyarakat dunia enda ibas menghadapi pandemi COVID-19, khususnya Indonesia, mekuah hatendu Tuhan sampati kami, gelah banci kami pula arah situasi enda nari, gelah banci kami pe beraktivitas bagi singgonggona. Bujur Tuhan, sampatindu ajarindu jaga kelengindu kami. Persembahan singgo ipepulung kami pe pasu-pasundu, gelah arguna ibas pembarkan beritandu si Maria. Jana silit ibas kami pe, Tuhan si ngelipat ganda kenca. Reh kami ertoto mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagebas pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagini surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bejuah-juah man banta kerina ngawani perpulungan sini kelengi Tuhan. Kokandung perpulungan jabu-jabunta ibas paksa enda. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabunta minggu sira. Tetap kam jaga kesehatan, GP tetap tutus sertoto, dengan ulah lupa tetap muatkan pengajaran man anak-anak tak pe kempu-kempun ta. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, rirang-rirang gumpari, rirang ruah-ruah, sirang kita bas paksa enda, jumpa kita bas perpulungan jabu-jabunta minggu sira. Tuhan si masuk-masuk.